हेलो व्यूअर्स जय जगन्नाथ मु अमर सार राहुल एकेडमी यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आमे परसेंटेज रो ऑलरेडी दुईटा क्लास कंप्लीट कर सारिछे। आज हमर 3 नंबर क्लास चलिबो क्लास 3 एटा। तो मु कहि रखे जो माने ऑलरेडी दुईटा क्लास देखि ना क्लास 1 और 2 देखि ना तो से माने से वीडियो दुईटा को देखि दियंतु तापर क्लास 3 कले आपण मानको बुझिबा पई सहज हो। कारण 1 और 2 रे जो मु ट्रिक कहिछि से ट्रिक मु अप्लाई करबी बट आपण माने जानि पार नथिबे। तेनु आपण मानको कही रखे जे आपण से दिना वीडियो देखि दियंतु तापर 3 नंबरटा देखंतु आ जो माने चैनल को नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ठीक अछि त हम क्लास को आरंभ करबा। तो गत क्लास रे मु ए क्वेश्चन टा आपन को टास्क देइतिली तो एटा मु आज सॉल्व करूची। तो जो माने चैनल नुआ अछंती दया कर ठीक चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आ जदि क्लास रो पीडीएफ आपण पाए पाए चाहउछंती ताहले आपण माने राहुल एकेडमी जो रहिछि आपणकर टेलीग्राम से जाई सर्च करेंगे जॉइन हो फास्ट जॉइन हो गला पर सर्च करेंगे तो क्वेश्चन गुड़ाक सब आसीज सब पीडीएफ पाइबे आप। ठीक अच्छे तो ये आम ये क्वेश्चन टी सॉल्व करवा। क्वेश्चन टी देखिए कौन कहूँ ए बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन सबट्रैक्ट द सम ऑफ 1 by 4 एंड 1 by 5 सबट्रैक्ट कहला माने माइनस करबा द सम ऑफ आगे दुटा को ऐड करबा फ्रॉम यूनिटी माने 1 एंड एक्सप्रेस द आंसर इज डेसिमल एवं से कहला जे आंसर होची एतिको द परसेंटेज ऑफ एरर इन हिज आंसर तार जो आंसर बाहरला से आंसर परसेंटेज ऑफ एरर मत पचास तामले सी जो आंसर टा कहला 0.45 एटा रॉन्ग आंसर तार एंड करेक्ट आंसर कोनटा ना सी कहूची जे सबट्रैक्ट करो वियोग करो बा माइनस करो एई दिटा करो प्लस फ्रॉम कोन ना यूनिटी ताने यूनिटी माने हम लिखिबा कोन 1 यूनिटी माने 1 रो माइनस करबा एई दि जण करो सम 1 by 4 प्लस 1 by 5 तो आमे आगु सॉल्व करबा 1 माइनस आकु एलसीएम नै सॉल्व करबा 20 ये 5 प्लस 4 5 प्लस 4 9 ये 20 तो ये आसीगला 20 ये 20 माइनस 9 एंड केते आसीगला ना 13 by 20 आकु जदि लोअर टर्म करबा सॉरी 11 by 20 डेसिमल कन्वर्ट करबा 0.55 आसीजो आ डेसिमल कन्वर्ट कले ताले एतिको आसुची तार एक्चुअल आंसर एटा हला एक्चुअल आंसर एटा हला हमर एक्चुअल आंसर बट से जो बॉय जे सी आंसर बाहर कला केते ना तार आंसर आसिला केते तार आंसर आस्तला 0.45 सेटा सी पचाचु परसेंटेज ऑफ एरर केते तार मोर आंसर केते आइल एक्चुअल आंसर केते ना 0.55 तार आंसर केते आइल ना 0.45 तो यारी भितरे वर्तमान जो देखिबा तार आसिला केते ना 0.45 एडी एरर टा केते आसिला ना एरर ला परसेंटेज ऑफ एरर केते आसीगला ना ये 0.55 ये 0.45 माइनस करदेले केते आसीबो ना 0.10 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू आंसर टा केते ओरिजिनल आंसर टा हला 0.55 जेटा एक्चुअल आंसर इनटू केते ना 100 तो आपको सॉल्व कले ये देखो डेसिमल पर दीटा पॉइंट डेसिमल पर दीटा पॉइंट तो डेसिमल सिंपली रिमूव हो जिवो तने आसी जिवो केते ना 10 by 55 इनटू केते ना 100 5 रो काटले 2 5 रो काटले 11 तो ये आसीगला 200 by 11 200 by 11%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक अछि एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 टाइप 20 देखो तो मैं कही रखुची जे जेतिक टाइप सब आम आनी एटा सब प्रीवियस ईयर रो आनी ठीक अछि ए मैन wills 40% of his wealth to his wife ताले गोटे मैन तार 40% संपत्ति ता वाइफ की देला एंड रेस्ट टू हिज चिल्ड्रन आ बाकी तार जा रहिला रेस्ट तार चिल्ड्रन को देला व्हाट परसेंट ऑफ द वेल्थ willed to the wife do the children get ता माने
ସେ ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ୱେଲ୍ଥ ୱିଲ୍ଡ ଟୁ ଦ ୱାଇଫ ଡୁ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗେଟ୍। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯେତିକ ପାଇଲା ତାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ୱାଇଫ ପାଇଲା। ଠିକ ଅଛି ନା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଠି କହୁଛୁ ଯେ ଏ ମେନ୍ ୱିଲ୍ସ 40% ଅଫ ହିଜ ୱେଲ୍ଥ। ତାମାନେ କହିବା ଯୋଉ ମେନ୍ ରହିଛି ତାର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ 100% ନେଇନବା। 100% ନେବା, ସିଏ କଣ କଲା ନା ତାର ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ଦେଲା। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଲା ନା ଆଗେ ଦେଲା ତାର ୱାଇଫ କୁ ଦେଲା 40%। ତାହେଲେ ତା ୱାଇଫ ଲେଖିଦବା ଏଠି, ତାର ୱାଇଫ କୁ ଦେଲା ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 40% ଦେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ଆଉ ରିମେନିଂ ଦେଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଲା, ତାହେଲେ 60% ଦେଲା। ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏବେ ସିଏ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି ସିମ୍ପଲି ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ୱେଲ୍ଥ ୱିଲ୍ଡ ଟୁ ଦ ୱାଇଫ। ତାହେଲେ ୱାଇଫ କୁ କେତେ ଦେଲା, 40 ଦେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଇଲ୍ଡ କୁ କେତେ ଦେଲା, 60 ଦେଲା। ତାହେଲେ ସେଇଠି ପଚାରୁଛୁ ମତେ ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପାଇଲା ୱାଇଫ ର। ଚାଇଲ୍ଡ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପାଇଲା ୱାଇଫ ର, ମନେ ରଖିବା। ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ୱେଲ୍ଥ ୱିଲ୍ଡ ଟୁ ଦ ୱାଇଫ ଟୁ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଗେଟ୍। ତାମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯେତିକ ପାଇଥିଲା, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ୱାଇଫ ପାଇଲା। ଠିକ ଅଛି, ନାଇଁ ଉଲ୍ଟା କହିଦେଲି, ସରି। ୱାଇଫ ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଇଲା, ସରି ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲା ସେ ନା ୱାଇଫ ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଇଲା। ତାହେଲେ ଯାହାର ତାକୁ ତଳେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ ୱିଲ୍ଡ ଟୁ ୱାଇଫ। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ନା 40 କୁ ତଳେ ଲେଖିବା। ୱାଇଫ ର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲା କେତେ 60%, ଏ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ୟାନସଲ ହବ, 0 0 କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। 4 କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 25। 25 6 ଯା କେତେ ହେଲା ନା 150। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସିଧା କଥା ଦେଖ, ଇଏ 40 ଇଏ 60 ପାଇଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଅଧିକା ପାଇଲା, ଏଉଠି ସିଏ ଯୋଉ 40 ରୁ 60 ଏଉଠି ଆଇଲା କେତେ ଅଧିକା ପାଇଲା, 20% ଅଧିକା ପାଇଲା। 20% ମାନେ ୟାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, 50%। ତାହେଲେ ଇଏ ଯଦି 100% ହବ, ଇଏ ତାଠୁ ଅଧିକା 50% ପାଇଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 150। ଏ ପ୍ରୋସେସର ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବାସ୍ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହିଲି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। The difference between 44% of a number and 33% of the same number। ଦେଖ ସେମ୍ ନମ୍ବର କହିଛି, ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା 44% ଅଫ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା କହିଛି, ସେମ୍ ନମ୍ବରର କେତେ କହିଛି ନା 34%। ଏଟା 44% 33% କହିଛି, ଇଏ ଯେତିକ। ତାହେଲେ ଆମେ ସିମ୍ପଲି କଣ କରିବା ନା 44 ମାଇନସ କେତେ କରିଦବା ନା 33। 44 ମାଇନସ 33% ଅଫ କୋଉଟା ନା ସେଇ ନମ୍ବରଟା କେତେ ଆସିଗଲା 286। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ସେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ 54% ଅଫ ଦାଟ ନମ୍ବର। ସେଇ ନମ୍ବରର 54% ଟା କେତେ। ତାହେଲେ 44 ମାଇନସ 33 କୁ ଆମେ କହିପାରିବା କେତେ ନା 10% ଅଫ ନମ୍ବର। 10% ଅଫ ନମ୍ବର କେତେ ଆସିଗଲା ନା 286। 1% କୁ କେତେ ଆସିଯିବ, 1% ଅଫ ନମ୍ବର 286 by କେତେ 10। ତ 54% of that number is equal to କେତେ ଆସିଯିବ ନା 286 by 10 into କେତେ ନା 54। ଏଟାକୁ 44 minus 33, ଆଚ୍ଛା ଏଟା 11 ହବ। ତାହେଲେ ଏଟା 11 ଆସିଯିବ, ଏଟା 11 ଆସିବ। 11 ର କାଟିଲେ 11 2 ଯା 22 6। ତ 26 into କେତେ ଆସିଗଲା ନା 54। 26 into 54 ୟୁନିଟ ପ୍ଲେସ ଏଟା ଆସିଗଲା କେତେ ନା 26 into 54। 26 into 54, 6 4 जा 24। 6 4 जा 24, ୟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଯାଉଛି କେତେ ନା 1404 ଆସିଯାଉଛି। ଅପସନ ଅଛି କି 1404, 1404। ନାଇଁ ଏଟା ଅପସନ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଏଟା ଆନ୍ସର ହବ କେତେ ନା ଏଟା ଆନ୍ସର ହବ
आंसर 1404 ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। चैनल को आपण माने टिके सब्सक्राइब कर दियंतु ठीक अछि। आगो को जिबा। नेक्स्ट टाइप 22 क्वेश्चन देखिबा। Type 22 goes if decreasing 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, then x% of 210 is what percent less than the x plus 20% of 180. ତାହେଲେ କହୁଛି if decreasing 120 by x%, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟା କହିପାରିବା, ଏଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା simply according to question ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟାକୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ମତେ 120 डिक्रीज ହେଇଗଲା x%, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 120 minus x% of 120 ମାନେ x by 100 of 120 କେତେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛୁ ନା 40 increased by x%, increase 40 by x%, ତା ମାନେ 40 ର x% increase ହେଇଗଲା ତ 40 into x by 100 କଣ କରି ବୁଝିଗଲା। 120 ରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦବା କେତେ ନା ସେଇ 120 ର x%, ଏଠି 40 ରେ ପ୍ଲସ୍ କରିଦବା କେତେ ନା ସେଇ 40 ର x%, ବୁଝିଲା କି ନା। ଏ ଦିଟା ସେମ୍ ତ ଆକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା ତ ଇଏ 120 ରୁ ଇଏ 40 ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 80 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଇ ସେପଟକୁ ପଳେଇବ। ଆକୁ ଯଦି କାଟିଦବା 20 ରେ କାଟିଲେ 6 20 ରେ କାଟିଲେ 5 ଇଏ ମାଇନସ୍, ତାହେଲେ ଇଏ ଆସିବ 20 ରେ 2 20 ରେ ଇଏ ଆସିବ କେତେ 5, ତାହେଲେ ଇଏ ଆସିଗଲା 2x by 5 plus 6x by 5, 2x by 5 plus ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ଆସିଯାଉଛି ଆମର, ଏଟା ଆସିଯାଉଛି କେତେ ନା 8x, ଏଟା କେତେ ଆସିଯାଉଛି 8x by 5, ଏଟା ଆସିଗଲା କେତେ ନା 80। ତାକୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଟର୍ମ କର, 8 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା କେତେ ହବ 10, ଏ 10 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା କେତେ ହେଲା 50। ତାହେଲେ ଯୋଉ x% ଥିଲା ଏଟା ହେଲା 50, ଯୋଉ ମୋର x% ଥିଲା ଏଟା এই ଯୋଉ x% ଥିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା 50%। ଏବେ କହୁଛି ଦେଖ now then x% of 210 is what percent less than the ଏଇଟା, ତାହେଲେ ଆଗେ ଏଇଟା କାଢିବା x% of 210 ନା କଣ କରିବା ନା ଏବେ କଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ରେ x% of 210, x% ମାନେ କେତେ 50%, 50% of କେତେ ଲେଖିପାରିବା 1/2, ତାହେଲେ ଆକୁ ଲେଖିବା 1/2 into 210, 105 ଆସିଗଲା। ये आंसर ଆସିଲା କେତେ ନା 105। ନା x plus 20%, ତାହେଲେ x plus 20% of 180, ତାହେଲେ x କେତେ ହେଲା 50, x ହେଲା ଆମର 50, 50 plus 20 କେତେ ହେଲା 70%, ତାହେଲେ 70% of 180, 70% କୁ ଆମେ 7/10 ଲେଖିପାରିବା into 180, 0 0 ଗଲା 18 7 ଯା 126। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା 105 ଆଉ 126 ଭଲସେ ଲେଖା ସେ ପଚାରୁଛି ନା କେତେ ଲେସ୍, କେତେ ଲେସ୍ ଇଏ ହେଲା 21 ଲେସ୍, 21 ଏଥିରେ ଲେସ୍ ହଉଛି, ମାନେ 126 ରୁ ମାଇନସ୍ କରିବା କେତେ 21 ତ ହେଇଯାଇ ମତେ 105 ମିଳିବ। ତ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଲେସ୍ ଯଦି କାଢିବା, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଲେସ୍ କେତେ ଲେସ୍ କାଢିବା ନା 21 divided by 126 original value କେତେ କମିଲା ନା 21 କମିଲା, ଏଟା ଉପରେ ରହିବ into କେତେ ନା 100, 6 2 ର କାଟିଲେ 50, 2 ର କାଟିଲେ 3, ତାହେଲେ ଇଏ ଆସିବ 3 16 3 whole 16 3 ଯା 40, 3 এটা 16 whole 2/3 percentage বা 50/3%, आंसर ଆସିବ 50/3%। অপশন লে এটি আছে 50/3, ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ତ অপশন ନମ୍ବର C is correct। ନେକ୍ସଟ କୁ ଯିବା if 85% of a number is added to 75, 85% of a number, আচ্ছা ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବି ନା ଏଟାକୁ 85% ଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖ, 85% କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 5 ରେ କାଟିଲେ ଏଟା 17, 5 ରେ କାଟିଲେ 20, ତାହେଲେ ଏଇ 20 ଟା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ 20 ପାର୍ଟ ଟା ହେଲା original number, ଠିକ, ଆଉ 17 ଟା ହେଲା କଣ ନା required number, 85% of a number required number ବା
जो नंबरटा कथा कहि 85% ऑफ ए नंबर जो नंबरटा कथा कहि धरा जो इटा हला सेई नंबर ताने इटा हला ओरिजिनल नंबर n तो से n रो 85% केटा इटा इटा ठीक अछि ना is added to 75 is added to 75 the result is the number itself ताने मोर नंबरटा हला 20 पार्ट ओरिजिनल नंबरटा केते हला ना 20 पार्ट ठीक अछि ଆଉ 85% ପାର୍ଟଟା କେତେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ମୋର 85% ଅଫ n ଏଇଟା ହେଲା ମୋର 17 ପାର୍ଟ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବି କେତେ ନା 17 ପାର୍ଟ ଏଇଥିରେ କେତେ ଆଡ୍ କରିବି ନା 75 ଏବେ ସେ କଣ କରୁଛି 85% ଅଫ ଏ ନମ୍ବର ସେ 85% ଅଫ ଏ ନମ୍ବରଟା କେଟା 17 ପାର୍ଟଟା ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବି କେତେ 75 ଦେଲେ ମିଳିବ କଣ ମତେ ସେଇ ନମ୍ବର ଇଟସେଲ୍ଫ ସେ ନମ୍ବରଟା କିଏ ନା 20 ପାର୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ମାଇନସ କରିଦିଅ 20 ରୁ 17 ଗଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 3 ପାର୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 75 ଦେନ୍ ମୋର 1 ପାର୍ଟ କୁ କେତେ ଆସିବ ନା 25 ସେ ପଚାରୁଛି ଦ ନମ୍ବର ସେ ନମ୍ବରଟା କେତେ ନମ୍ବରଟା କିଏ ଥିଲା ନା ନମ୍ବରଟା ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା କେତେ ଥିଲା ନା 20 ପାର୍ଟ ଥିଲା original ନମ୍ବରଟା ତାହେଲେ 20 ପାର୍ଟ କୁ ମତେ କେତେ ମିଳିଯିବ ନା 25 into 20 ମାନେ କେତେ ଆସିଲା ନା 500 ଅପସନ ନମ୍ବର A is correct ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ परसेंटेज गोटे न करिकी आमे डायरेक्ट करबा 85% ऑफ ए नंबर एटाको आमे डायरेक्ट करबा केमति करबा 85% ऑफ ए नंबर ताले 85% को लिखिबी 17 by 20 ऑफ ए नंबर हला n इज added to 75 is equal to that number ठीक एटाको सॉल्व करबो एटाको सॉल्व कले आसी जिवो 17 by 20 17 by 20 এটা ଆସିଯିବ ଏଟାକୁ ସେପଟକୁ ନେଇଗଲେ n କମନ ଗଲେ 1 minus 17 by 20 equal to କେତେ ଆସିବ ନା 20 ସରି 75 ତ ଇଏ ଆସିବ ତାହେଲେ n into 3 by 20 equal to 75 3 ର କାଟିଲେ ଏଟା 25 then n equal to 25 into 20 ବୁଝିଗଲା ତ ଇଏ ହେଲା ତାର ନାହିଁ ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଇଜିଲି 85 କୁ ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ବି क्वेश्चन ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କୁ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଉଛି এটা ଆସିଲା 17 by 20 ଏଇ ତଳଟା ହେଲା ଅରିଜିନାଲ ପାର୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାର କଣ ନା ରିକ୍ୱାୟର୍ଡ ନମ୍ବର ବା ଯେଟା କହିଥିବ ତମର ଲେସ୍ ବା ଯେଟା କହିଥିବ ତମର କଣ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଏଟା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ କହୁଛି ବୁଝି ହଉଛି କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍वेଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ବୁଝି ହଉଛି ତ ହଁ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛି ନା x% of y is 150 then x% of y ମାନେ into y is equal to କେତେ ନା 150 y% of z ଯେତିକ then the relation between x and z ମତେ relation between x and z ପଚାରିଛି ତ y% of z କେତେ ଦେଖିଦବା y% of z equal to କେତେ ଦେଇଛି ନା 300 ଦେଇଛି बस କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦବା ଏଟାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦବା ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ନା परसेंटेज ରେ परसेंटेज कैंसिल हबो y ରେ y कैंसिल हबो ତାନେ ରହିଗଲା କଣ ନା ଉପରେ ରହିଗଲା x ତଳେ ରହିଗଲା z is equal to 1 by 2 then cross multiplication ପରେ z equal to ଆସିଗଲା 2x ଏଇ ରିଲେସନ ଟା ଦେଖ କେଇଠି ଅଛି z equal to 2x ऑप्शन नंबर D is correct ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन पे ଯିବା with reference to a number greater than 1 the difference between itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and its reciprocal ତାର ଗୋଟେ number let the number ଆମେ ନବା let the number be କେତେ ହେଲା ନା x ଆଉ ତାର ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଇଟ୍ସ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ସେ ନମ୍ବର ର ରେସିପ୍ରୋକାଲ ମାନେ କଣ 1 by ହେଇଯିବ ରେସିପ୍ରୋକାଲ କେତେ ହେଲା 1 by x ତ ସେ କହୁଛି the difference between itself and its reciprocal is 25% of the sum of itself and reciprocal by how much percentage correct one decimal place is the fourth power of the number greater than its square ଦେଖ କଣ କହିଛି ନା fourth power ଆଉ ହେଲା କଣ स्क्वायर स्क्वायर माने 2 पावर
तो आम क्वेश्चन वाइज लिखा से दी जन डिफरेन्स ये दी जन डिफरेन्स एक्स माइनस 1/x टा कहा सागर सेम हम ना 25%। 25% माने 1/4 कहार ना से दी जनकर सम कथाटा बुझ दी जनकर डिफरेन्स टा 1/4 हम कहार ना दी जनकर सम रे दीटा नंबर ए दीटा नंबर को प्लस कले जति हम तार डिवाइड बाय 4 कहा सागर सेम हम ना ए दीटा नंबर को माइनस कले बस आपको सिंप्लीफाई करो एलसीएम केता आसीबो x या आसीला केता ना x स्क्वायर माइनस 1 या आसीला 1/4 इनटू एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 x रे x को कैंसिल कर दियो ए 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देले केते हे जिवो ना 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 तो आमे कोइ परिबा एठी लिखि दवा एठी देखंतु कोन कहूची से ना 4x स्क्वायर आ x स्क्वायर माइनस हेले केते हे जिवो ना 3x स्क्वायर माइनस 4 टा राइट को गले प्लस 1 हे केते जो 5 हे जिवो ताले x स्क्वायर टा केते हे गला ना 5/3 ठीक अछि 5/3 तो ये देखो 5/3 टा उठे एटा उठे की फ्रैक्शन एटा ला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन त 5/3 टा ग्रेटर देन 1 ठीक अछि तो यार फोर्थ पावर यार जदि हमें फोर्थ पावर काढिबा यार फोर्थ पावर काढिबा ताने x4 इजबो ता माने x स्क्वायर रो स्क्वायर करते पड़िबो ता माने केते हैला x4 ता माने 5/3 रो हमको स्क्वायर करते पड़िबो 25/9 भई मन रखियो जतबेले गोटे फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हेतिबो आउ तार जदि हम स्क्वायर करबा ताने वैल्यूटा बढ़ी जिवो आउ जदि गोटे प्रॉपर फ्रैक्शन हेतिबो प्रॉपर फ्रैक्शन माने 3/4 देखो 3/4 यार जदि स्क्वायर करमी 3/4 जदि मु स्क्वायर करछु 3/4 रो स्क्वायर करछु ताने ये केते हिजो ना 9/16 ये 8 आउर बढ़ी माने कमी जिवो यार जदि मु पावर आहुर बढ़ौछु 3/4 को जदि क्यू करछु ताने ये 27/64 ये आहुर कमी जिवो ए वैल्यू देखो धीरे धीरे किस होउची कमी जाउची वैल्यू देखिबा धीरे धीरे कमी जाउची प्रॉपर फ्रैक्शन को तमे जेते तार स्क्वायर बढ़ेबो तार पावर को जेते बढ़ेबो तार वैल्यू सेते धीरे धीरे किस होइजिवो ना कमी जिवो बुझियला कि नहीं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लो जदि तुम पावर को बढ़े जिवो तार वैल्यू धीरे धीरे किस होइजिवो बढ़ी जिवो एटा भली कि मन रख बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट टा कहि देली जदि प्रॉपर फ्रैक्शन थिबो जदि प्रॉपर फ्रैक्शन लो पावर को जदि तुम इंक्रीज करिवो तो वैल्यू कोन हबो डिक्रीज हबो जदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रो पावर को बढ़ेबो तो वैल्यू भी बढ़िबो एटा बोल के मन रखतो भाइस वर्सा एटा कमेले ये बढ़िबो ये कमेले ये कमिबो ठीक अछि भाइस वर्सा अप्लाई हबो ताहाले मते को एटा 5/3 थिला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तार स्क्वायर कर देले तानी ये वैल्यू और बढ़ी गला तो ये केते बढ़िला एटा रे माइनस कले से मते पचास ना एटी बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर ताने ये केते बड़ हला ताने परसेंटेज ता केते आसीबो रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस कर दवा 25/9 minus 5/3 divided by 25/9 into केते 100 आपको सॉल्व करना ठीक अछि एटा आसीगला परसेंटेज ऑफ केते परसेंटेज बढ़िला नहीं केते परसेंटेज नंबर ग्रेटर देन इट स्क्वायर अच्छा स्क्वायर ताने एटा थारु ये केते बढ़िला ताने एटा ओरिजिनल नंबर ताने तळे आमे एटा को रखिबा कोन कोइ बुझियल ना से पछाछि या ठारु ये केते बढ़िला ताने केमिति जानिबा 25/9 माइनस 5/3 करदबा या ठारु केते बढ़िला पचाछि तो एटा हला हमर तळे रहइबो ठीक अछि ताने एटा लेखिबा केते ना 5/3 चले आप सॉल्व करियो सॉल्व कले ये आसीबो और एलसीएम आसीबो 9 25 माइनस 15 इनटू याकू रिवर्स मल्टीप्लाई कर दियो इनटू 100 3 रो काटले 3 5 रो काटले 20 ऊपर ला केते 10 25 minus 15 केते आसीबो 10 10 into 20 केते आसीला ना 200 200/3
200/3 को जदि आमे डेसिमल करवा 3 6 जा 18 6.666 पॉइंट समथिंग आसीबो 66 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बुझेला ए क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट अछि भलो से टिके रिवाइज कर दबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा if the word photograph is spelled f in place of ph जदि f बदलर आमे ph पढिबा what would be the percentage of reduction in the number of letter बोली बंद परसेंटेज जतले काढिबा मूल नंबर केटा आ चेंज केटा हला मूल नंबर टाको सबले तळे रखिबा जर आमे ए प्रीवियस क्वेश्चन कोन कहला से fourth power of the number greater than its square how much percentage is the fourth power of the number greater than its କାହାଠାରୁ ବଢିଲା ନା ସ୍କୋୟାର ଠାରୁ ବଢିଲା ତାହେଲେ ସ୍କୋୟାର ଟା ମୂଳ ନମ୍ବର ତଳେ ରହିବ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେଟା ଲେଟର ଅଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ଲେଟର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ନା 3 3 6 9 10 10 ଲେଟର କେତେ ଅଛି 10 ଲେଟର ସେ କହୁଛି ph ବଦଳରେ f ଲେଖ ଯେଠି ph ଅଛି ସେଠି f ଲେଖ o t o g r a ଫେର ph ବଦଳର f ଯୋଉଠି ph ଅଛି ଏ ଯୋଉ ph ଅଛି ତା ବଦଳରେ f ଏଠି ଗୋଟେ ph ଅଛି ତା ବଦଳରେ କଣ f ଲେଖିଦେଲେ ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ph ଅଛି ତା ବଦଳରେ f ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି କାଉଣ୍ଟ କରିବା 3 3 6 2 8 ତ ଏଠି ହେଲା 8 ଲେଟର୍ସ से मत पचास केतना लेटर कमिला ना दीटा लेटर कमिला तो परसेंटेज जेटा से मत पचास परसेंटेज ऑफ रिडक्शन केते कमिला ना 2 कमिला ठीक अछि हां कहा ठारू कमिला ना ओरिजिनल लेटर ठारू कमिला तने 2 बाय केते लिखि दबा 10 इनटू केते 100 तो ये आसीबो 10 लो काटने 10 टू जा 20% ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा ते कमेंट रे लेखो बुझी पारछो कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची जे व्हाट इज 0.08% of 0.008% of 18 power 1/9 এটা ভুল হয়েছে এটা পাওয়ার হবো সেন্টার এটা পাওয়ার হবো এই যে ଦେଇଛି এটা 1/9 টা এটা পাওয়ার হবো লেখি দଉଛି क्वेश्चन টা উত্তরে তার মানে সে क्वेश्चन লে পচারু 0.08% of 0.008% of 8 ର ପାୱାର 1/9 କେତେ ହବ ଠିକ ଅଛି ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ये 8 ଅଛି ये परसेंटेज ପାଇଁ କେତେଟା ଜିରୋ ତଳକୁ ଆଇବ ଦିଟା ଜିରୋ ये डेसिमल ପରେ ଦିଟା ଡିଜିଟ ଅଛି ତ ଫେର ଦିଟା ଜିରୋ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 8 ବାଇ କେତେ ଆସିଯିବ ତଳକୁ ଚାରଟା ଜିରୋ ମାନେ 10 ର ପାୱାର 4 ଅଫ ମାନେ ଇନଟୁ ଫେର କେତେ 8 ରହିବ ଡିଭାଇଡ ବାଇ डेसिमल ପରେ ତିନିଟା ଡିଜିଟ ଅଛି ତିନିଟା ଜିରୋ ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି 0.008% को लिखिबी एटा लिखिबी 0.008 बाय केते 100 ये डेसिमल को जदी रिमूव करबी ताने आहुर तीनटा जीरो तळको आने पांचटा जीरो ताने आपको लिखिबी 10 लो पावर 4 इनटू केते ना 8 और केते 1/9 अच्छा फिर 8 8 8 केतरा 8 अछि तीनटा 8 अछि डिवाइड बाय 10 लो पावर केते हला 5 एटा 5 + 4 9 रो पावर 1/9 अच्छा नेक्स्ट कौन करबा ना 8 टा को देखो एटा केमति कर परबा 8 पावर 3 1/9 ये 10 लो पावर 9 टा ऊपर गले केते हे जिवो ना 10 लो पावर -9 रो 1/9 ओके नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखो 2 2 टा 8 टा को हमें 2 रो पावर 3 लिखि परबा 2 रो पावर 3 ताने 2 रो पावर 3 अछि 8 तो यार पुनी 3 8 रो जदी हमें 3 कर दबा ताने केते हे जो 2 रो पावर 3 रो 3 ताने 2 रो पावर 9 हे जो ताने 8 रो पावर 3 को हम 2 रो पावर 9 लिख पर 2 रो पावर 9 ऑलरेडी ऊपर अछि 1/9 इनटू ये देखो 9 ले 9 कैंसिल होबो ताने केते आसीबो 10 रो पावर -1 ये 9 ले 9 कैंसिल होबो 2 10 टू द पावर -1 टा तळको आइले केते हो 10 2/10 ହେଲା 0.2 पचारतला मते आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपण मान पई टास्क रहला एटा सॉल्व करके नेक्स्ट आमे उठा आरंभ करिबा तो आज पई क्लास एतिको थैंक यू जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनांती चैनल को सब्सक्राइब कर देबे
ଆଉ ଯଦି PDF ଆପଣ ମାନେ यार ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ यार PDF ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଏକାଡେମୀ जो टेलीग्राम ग्रुप रही से जॉइन ହେଇଗଲେ सर्च କରିଦେବେ परसेंटेज क्लास 3 तो यहाँ आसीଯିବ। ओके थैंक यू।